بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين. السيد رئيس جامعة محمد الأول المحترم، السيد المحترم نائب عميد كلية الحقوق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السيدة المحترمة ممثلة الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الشرق، السيد المحترم ممثل مركز الأبحاث التكنولوجية الشرقية، السيد الزميل أو الأستاذ المحترم ممثل اللجنة التنظيمية، السادة الزملاء الأساتذة المحترمون، السادة ممثل منظمات المجتمع المدني، السادة مراسل الصحافة الوطنية والجهوية، بناتنا الطالبات، أبناؤنا الطلبة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أود أن أرحب بكم أود أن أرحب بكم جميعا لتلبية الدعوة وحضوركم للمشاركة في هذه الندوة الدولية التي تتمحور حول الذكاء الاقتصادي بأفريقيا. وأغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع المشاركين الذين جاءوا من الدول الأفريقية الشقيقة مثل الجزائر، الكاميرون، الغابون، النيجر وغيرها لتلبيتهم الدعوة، وكذلك المشاركين المغاربة من جميع المدن المغربية نشكرهم على إعطائهم لنا بعضا من وقتهم الثمين وتكبدهم على السفر الطويل، ونتمنى لهم التوفيق في هذه الندوة. أود أيضا أن أتقدم بالشكر الجزيل للجهات المنظمة والمشاركة في هذه الندوة، وأخص بالذكر جامعة محمد الأول في شخص رئيسها الحاضر معنا وجميع العاملين بها لمساندتهم لا مشروطة ودعمهم المالي والمعنوي قصد إنجاح هذه التظاهرة، وكذلك كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عميدها وأساتذتها وموظفيها وموظفيها الذين كانوا لنا دعما وسندا طيلة المدة التي قضيناها لتنظيم هذه الندوة. وأيضا أود أن أشكر الجهات المشاركة، مركز الأبحاث وتنمية الجهة الشرقية ومنظمون من مدينة ومن جامعة الحسن الثاني لمساندتهم ودعمهم لنا وتقبل العناء لتنظيم وتقدم أشغال هذه الندوة. أود أن أشكرهم جميعا، ودون أن نطيل عليكم الكلمة نرحب بكم جميعا، والكلمة للسيد الرئيس ليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. سيدنا نائب العميد المكلف بالبحث العلمي، السيد السادة الحضور كل باسمه وصفته، من ذكرت ومن نسيت، لأن في الحقيقة ما عرفتش شكون هو بالضبط باش نكونوا زعما تكافؤ في التهنئة. أهنئ الجميع. إذا في البداية أرحب بضيوفنا الذين تحملوا مشاق السفر لحضور هذا اللقاء الهام حول الذكاء الاقتصادي بإفريقيا الذي ينظم في دورته الثانية. كما أشكر اللجنة المنظمة على المجهودات المبذولة لإنجاح هذا الملتقى العلمي على غرار مجموعة من الملتقيات التي دأبت جامعة محمد الأول على تنظيمها بشراكة مع كل مؤسساتها الجامعية ومراكز الدراسات والبحوث التي ينضوي تحت لوائها السادة الأساتذة والطلبة الباحثين من كل الأطياف والاختصاصات. السادة الحضور، لقد عرف العالم تطورات عديدة ومتسارعة في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع بداية القرن 21، حيث انعكست هذه التطورات على طبيعة الممارسات وطرق اتخاذ القرارات على جميع المستويات الخاصة أو العامة، لا سيما في ظل التطور التكنولوجي وتشابك المصالح الاستراتيجية وتعاظم دور المنظمات الدولية في ظل ظاهرة العولمة. هذا الوضع أدى إلى ظهور الحاجة للتنبؤ بالمستقبل
الذي يتميز بالتطور الدائم وانعدام اليقين، للكشف عن ملامحه الأساسية والاستعداد له على أكمل وجه، والبحث عن طرق علمية ملائمة يمكن من خلالها قدرة الاستشراف والتوقع واتخاذ ما يلزم لمواجهة المتطلبات والحاجيات دائمة التطور والتغيير. وأمام هذا الوضع المعقد والصعب، فإن اكتساب المهارات الحديثة التي تعتمد على المعرفة والخبرة أصبحت ضرورة ملحة لتكوين رؤية استشرافية للمستقبل قادرة على مواجهة التحديات والمصاعب والأزمات. سادة الحضور، إن الذكاء الاقتصادي أداة لا محيد عنها في تسديد الخطى نحو تحقيق الأهداف واستغلال الفرص والتأقلم مع المستجدات، بل أصبح اليوم ركيزة صناع القرار للتخطيط الاستراتيجي وما يلزم ذلك من تطوير وظائف الاستعلام وحماية المعلومات والتأثير في محيط وعناصر مكونات القرار. وبالنسبة لإفريقيا، حيث تحدي التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي حاضران بقوة، فإن تطوير وسائل العمل والتخطيط واتخاذ القرار ضرورة حتمية لاستغلال الجيد للإمكانيات المهمة والثروات الطائلة التي تنعم بها القارة. وإنني على يقين أن المداخلات والنقاشات القيمة التي ستؤسس يومي الندوة ستشكل لبنة غنية للمقترحات والمبادرات التي من شأنها إبراز الأهمية القصوى للموضوع وبداية البناء لإرساء دعائم عمل مشترك يوحد الرؤى نحو السبل القويمة لتحقيق تنمية دائمة ومستدامة في كامل الربوع ولفائدة جميع شعوب قاراتنا الإفريقية العزيزة. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا السيد الرئيس على المداخلة الفاضلة. والكلمة دون عودة عليكم إلى السيد نائب العميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فليتفضل مشكور. السيد الرئيس، إخوة الحضور، كل باسمه وبصفته وبمشاركته، يسعدني باسم عميد الكلية أن أرحب بكم في هذه الندوة. هذه الندوة عنوانها هو الذكاء الاقتصادي، هي مقرونة بالاسم سعد إلى العقار الذي يشخص الذكاء البحثي، فهو دائما وفي كل سنة يختار موضوعا آليا ومهما بالنسبة لمستقبل البلاد ولمستقبل القارة، لأنه ليس هناك موضوع محدود بالحدود الجغرافية. الذكاء الاقتصادي موضوع قديم جديد. قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم ولو في الصين، سطروا على الصين. الدول أو الحضارات التي تقدمت كانت دائما منفتحة على محيطها. الحضارات التي انغلقت على نفسها اندثرت أو تقهقرت. اليابان 1868 ثورة الميجي هي تشخيص للذكاء الاقتصادي. الصين منذ 1978 أين كانت أين صارت هي تشخيص للذكاء الاقتصادي. عندي واحد الشعرات بويض هنا كيدلوا على الأقدمية. في الربع الأخير من القرن العشرين
كانت هناك كتابات وأبحاث اقتصادية تستهزئ من تجربة كوريا الجنوبية، هونغ كونغ، سنغافورة وما إلى ذلك. استهزأوا والدول تقدمت. بداية القرن 21 الكتابات والأبحاث التي كانت تهتم بإفريقيا كانت تعتبرها خارج التاريخ. بقدرة قادر 15 سنة من بعد الآن on parle du miracle africain. هل هو موجود أو غير موجود؟ هو قابل للنقاش، لكن إفريقيا أمامها تحديان أساسيان: أن تتكلم كقارة دولها متكاملة فيما بينها، متعاونة فيما بينها، وأن تستفيد من التجارب الناجحة. صحيح أنه ليس هناك تجربة قابلة للتطبيق في أي زمن وأي مكان، وأظن أن الذكاء الاقتصادي هو الذي يمكن من أخذ ما هو إيجابي وتفادي ما هو سلبي. لا أريد أن أتعمق في الموضوع لأن هدف الندوة هو التعمق في الموضوع. مرحبا بكم وشكرا لكم. Donc, elle le remercie. Donc, sans parler aussi, je vais passer la parole à la représentante de CGM. Donc, vous avez la parole. Donc, à vous. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président de l'Université Mohamed Ier, Monsieur le Directeur de l'Agence Monsieur le Vice-doyen de la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales, Monsieur le Président du Centre de recherche et de développement de l'Oriental, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, permettez-moi tout d'abord de remercier bien sincèrement l'Université Mohamed Ier, le Centre de recherche et de développement de l'Oriental pour l'organisation de ce colloque international qui traite de l'intelligence économique. C'est une initiative particulière qui traduit la volonté de contribuer à la réflexion et au débat sur le développement. À ce titre, vous me voyez honoré de cette invitation car la thématique de cet événement revêt une importance majeure dans un contexte actuel caractérisé par la mondialisation des marchés et le développement des technologies de l'information. Aujourd'hui, l'intelligence économique s'est imposée comme un puissant outil au service de la compétitivité des pays et des entreprises. L'apport de l'intelligence économique réside dans sa capacité à mobiliser l'information stratégique, les compétences et les connaissances. Il est acquis que l'accès facile à l'information économique crée des opportunités. Mais au-delà de l'information, l'intelligence économique veut aussi dire la gestion intelligente de la connaissance pour savoir, comprendre et anticiper son marché. Pour tous les acteurs au niveau national et international, les gouvernements, les grandes entreprises, les organisations non gouvernementales, l'intelligence économique s'avère être un outil de concurrence, comme il l'est de gouvernance. Le but ultime de l'IE est de transformer l'information et la connaissance en une valeur ajoutée pérenne. Donc, dans ce sens, la CGM a mis en place une importante commission dénommée Intelligence économique. Cette commission a pour principale mission la sensibilisation des PME et des entreprises membres de la CGM sur la place de plus en plus importante que joueront le savoir de l'information au sein de l'entreprise. Car si le Maroc a fait des avancées significatives dans le domaine des infrastructures physiques, la construction de l'infrastructure du savoir est encore relativement timide et nos entrepreneurs doivent impérativement intégrer ce réflexe au sein de leur organisation.
Tout en travaillant discrètement, cette commission nous a permis de faire évoluer notre confédération dans une nouvelle ère proactive et nous a permis d'agir efficacement dans toutes les prises de décision. Pour nous, à la CGEM, nous travaillons afin que l'intelligence économique devienne le socle de la compétitivité de l'entreprise. Cela permettra à l'entrepreneur d'appréhender son environnement, de s'adapter au marché, de se positionner par rapport à la concurrence et d'anticiper surtout les mutations. Cela lui permettra également de faire la différence pour obtenir cet avantage compétitif tellement fin aujourd'hui, saisir les opportunités et être en mesure de préserver son capital matériel et immatériel. Donc, comme cela a été confirmé par les différentes communautés d'affaires internationales, le temps de la résilience est révolu. L'entreprise est appelée à innover et à créer son propre marché et être dans l'anticipation. Donc Albert Einstein disait « Je ne pense jamais au futur, il est déjà là ». Donc c'est dire combien l'organisation d'une veille stratégique structurée s'impose avec acuité au Maroc émergent, qu'elle soit une veille marché, une veille juridique et réglementaire, une veille technologique et même une veille image qui permet de surveiller la réputation et l'image d'une entreprise donnée, voire même d'un pays. Par ailleurs, cette ouverture exige également la protection des informations stratégiques, notamment pour les entreprises innovantes qui doivent, en dehors des créations protégées par un droit de propriété intellectuelle, s'assurer que leurs données stratégiques sont protégées. En effet, donc, la sécurité économique fait intrinsèquement partie de l'intelligence économique. Dernièrement, et selon des études menées par des organismes spécialisés, le nombre d'entreprises qui ont été la cible de cyberattaques ne cesse d'augmenter à travers le monde. Notre confédération a édité un guide qui s'intitule « L'intelligence économique, la comprendre et la mettre en œuvre ». Ce guide se propose de sensibiliser les entreprises sur l'utilité, les méthodes et les techniques de l'intelligence économique. Mais il se fixe aussi pour objectif de contribuer à initier une démarche et forger un état d'esprit de nature à favoriser la performance des entreprises et leur compétitivité. Le guide est destiné au top management des entreprises qui cherchent en permanence à améliorer leur plan stratégique, leur processus de prise de décision, le développement de leur plan d'action et la gestion quotidienne de l'entreprise. Aussi, nous avons entamé une action pour développer l'intelligence collective au sein de la CGEM. Cette démarche consiste à préserver la mémoire vive de notre institution et faire de cette mémoire une véritable base de données stratégique et décisionnelle. C'est un chantier laborieux à mener en interne. Donc, ce travail de collecte d'informations permettra d'avoir un éclairage sur les problématiques qui touchent les entreprises de manière transverse et d'aider à la prise de décision et à une implication plus efficace de la CGEM dans son soutien permanent à son environnement. Mesdames et messieurs, avant de clôturer en prélude à des débats qui, j'en suis certaine, seront riches et productifs, j'aimerais juste ajouter que l'intelligence économique ne se limite pas à préparer les prochains coups à la manière d'un joueur d'échecs. La construction et la mise en œuvre d'un système d'intelligence économique ou de veille économique nationale, territoriale, implique un processus laborieux et surtout coûteux en ressources humaines et matérielles qui comprend l'identification continue des besoins en information, la collecte de l'information, son traitement, son analyse et sa diffusion, tout en la protégeant et la sécurisant. Alors, mutualisons et coordonnons nos efforts, non seulement pour anticiper les coûts gagnants de l'avenir, mais également parer à ceux plus pernicieux qui menacent notre présent. À la CGEM, nous appelons donc modestement aussi bien les entreprises et les pouvoirs publics à structurer, processer et mettre en place un schéma global concernant l'intelligence économique. L'intelligence économique ne se décrète pas, elle se travaille et se met en place. Sociétés privées, ministères, institutions, universités, ambassades, ONG ont tous le devoir de collaborer afin de constituer une veille économique porteuse de valeur ajoutée. Je vous remercie pour votre attention et plein succès à votre colloque.
Donc, CGEM Oriental a été notre aussi partenaire dans la réalisation de l'événement, du premier événement sur l'intelligence territoriale qui a été réalisé ou qui a été l'année passée, en 2018, à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Donc, ils sont toujours là avec nous, spécialement M. Bacheli. Donc, on les remercie tous pour leur contribution et leur présence avec nous. D'ailleurs, la CGEM, c'est quelque chose, d'ailleurs, l'intelligence économique, on cherche aussi à faire comprendre à nos chers étudiants que vraiment c'est un sujet d'actualité et qu'ils doivent bien sûr travailler sur ce domaine pour entamer le marché du travail, spécialement, comme dit le marché du travail, ce sont les entreprises et la CGEM. Donc, je passe aussi la parole au Centre de recherche et de développement d'Oriental. Donc, c'est aussi un de nos partenaires qui ont été dans la cause d'abord de la réalisation du premier événement. Donc, je passe la parole à la secrétaire générale. Donc, à vous la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président du Comité. Monsieur le Président de l'Université Mohamed Ier, Monsieur le vice-doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Madame la représentante de la CGEM, Monsieur le représentant de l'Université Hassan II et le comité de l'organisation de ce colloque, chers professeurs, chers étudiants et étudiantes, honorable assistance. Je suis extrêmement honoré de prononcer l'allocution d'ouverture au nom du Centre de recherche et de développement de l'Oriental, présidé par le professeur Abdelal Attar, et de contribuer ainsi dans les travaux de la deuxième édition du colloque international sur l'intelligence économique consacré cette année au continent africain. Mesdames et messieurs, qui détient l'information détient le pouvoir. Si en matière politique, géostratégique ou militaire, ce dictat est incontestable, il l'est d'autant plus que les batailles entre les grandes nations se mènent aujourd'hui sur le front économique plus qu'au d'autres. Le rythme du changement à notre époque s'accélère et brouille la lisibilité des évolutions. Les transformations structurelles, notamment sociétales et économiques, sont plus rapides que prévu. Elles modifient continuellement la perception du monde et bousculent les paradigmes et les zones de confort durablement établis. Par ailleurs, l'essor remarquable des technologies de l'information et de la communication a largement impulsé la mondialisation croissante des économies. Ces nouvelles technologies ont non seulement accéléré le rythme de circulation de l'information, mais elles ont mis les États et les entreprises face à une masse d'informations surabondante dont la portée et la pertinence requièrent la mise en place d'un dispositif d'intelligence économique performant et efficace. Dans ce contexte, anticiper et être alerté et informé à temps devient une condition d'existence et de survie. En effet, l'intelligence économique se perçoit aujourd'hui comme le rappel de l'urgence de l'anticipation, de l'analyse, de la prospective et de la vigilance au risque permanent de faiblir, fléchir et disparaître. Le Maroc, aussi bien que le continent africain, confrontés aux besoins pressants du développement, sont enclins à s'activer dans un environnement concurrentiel et globalisé où les grands enjeux géostratégiques de toute nature rendent nécessaire plus de coopération et d'action collective concertée pour des politiques en harmonie avec les enjeux nouveaux. Tout en gardant dans l'esprit que le proche avenir verra des mutations d'une ampleur sans précédent. Il faut rappeler que seules les nations qui s'y sont bien préparées pourront l'appréhender sereinement. Étant confiant que les interventions et les débats de qualité que connaîtra ce colloque international permettront la prise de conscience des enjeux de l'intelligence économique et d'avancer dans la réflexion de sa consécration à tous les niveaux, je souhaite aux participants de ce colloque un débat fructueux et constructif et des recommandations à la hauteur des espérances. Merci de votre attention. Je vais passer la parole à
personne qui est derrière ce travail si lointain. Donc, il a collaboré et bien sûr contribué en grande partie à la réalisation de cet événement. M. Dapir de l'université de l'université Hassan II, donc Hassan Ier, Mohamed Ier Jda, Hassan II à Casablanca. Donc c'est un peu quand même, il y a une interaction donc, entre universités. Et ça, c'est une chose qui est très importante dans la recherche, où bien sûr, je dois ici parmi nous tout un ensemble d'enseignants, de professeurs et de doctorants et de personnalités de diverses universités du Maroc. Et c'est ça ce qu'on cherche à réaliser, parce que la recherche, c'est bien sûr la contribution des uns et des autres pour développer la recherche. Donc, il a fait un grand effort dans l'organisation et la communication entre ces diverses personnes. Donc, je le remercie profondément et je lui donne la parole pour expliquer un peu la réalisation de cet événement. C'est à vous la parole, s'il vous plaît. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني أن أختتم هذه الجلسة الافتتاحية للحديث باسم اللجنة المنظمة. هذا العمل هو نتيجة تقريبا 100 يوم لا أكثر من العمل، أكثر من 20 اجتماع، وهنا سأركز على مجموعة من الأرقام، ولكن أبدأ بشكر السيد الرئيس على دعمه المستمر وتجاوبه الدائم مع جميع المتطلبات وجميع الأسئلة التي تم طرحها. أشكر أيضا السيد العميد وجميع المشاركين والمشاركات الذين تحملوا عناء السفر، مسيو ريجيس، مدام ريناتو، الأساتذة من الجزائر الذين قاموا بدفع جميع تكاليف السفر للحضور معنا والمشاركة. وهنا سأتحدث أيضا عن اللجنة العلمية وعلى قيادة الأستاذين أزيرال والأستاذ بنكراش الذين ساهموا معنا في جعل المشاركات، اختيار المشاركات الأكثر أهمية للحديث عن الذكاء الاقتصادي بإفريقيا. سأحاول بما أننا نتحدث عن خصائص الذكاء الاقتصادي، سأحاول التحدث عن بعض خصائص هذا المؤتمر. تقريبا هناك فريقين من اللجنة المنظمة يمثلون 5 جامعات: جامعة وجدة، جامعة الدار البيضاء، ولكن جامعة الرباط أيضا، جامعة القنيطرة، وبعض أغلبية الأساتذة القنيطرة تعذر عليهم الحضور لتصادف زواج أستاذين من القنيطرة غدا، لذلك فضلوا الزواج على المؤتمر. من جامعة سقط والأستاذ ركز عفوا. تقريبا أكثر من 200 مساهمة من أكثر من 400 جامعة. تم توصل بعد بأكثر من 80 ورقة بحثية. اخترنا المشاركات القادمة من دول إفريقيا لأننا أعطيناها أكثر أهمية، لأننا سنتحدث عن إفريقيا ونحتاج بدروس من أحد للحديث عن الذكاء الاقتصادي بإفريقيا. تقريبا أكثر من 200,000 زاروا موقع المؤتمر تقريبا أقل من 2 أو 3 أيام من انطلاقه، وهذا لمجموعة من المشاركات والتواصلات والمواصلات. تقريبا أكثر من 1000 رسالة إيميل بين اللجنة المنظمة واللجنة العلمية والمشاركين. أكثر من 20 اجتماع بمدينة وجدة، بمدينة الرباط، بمدينة الدار البيضاء مع السيد العميد، مع السيد رئيس الجامعة وخصوصا الأستاذ عطار. تغطية مجموعة من المواقع الإخبارية العالمية المغربية، وأشكر إسبريس على مركز إسبريس للدراسات على دعمه المستمر. تقريبا هذه الأرقام هي أرقام تبين الجانب الكمي، ولكن كنتمنى تكون في خدمة الجانب الكيفي بالخروج بمقترحات لتطوير الذكاء الاقتصادي بإفريقيا، لأننا اليوم نتحدث عن الذكاء الاقتصادي، ولكن نحن في إطار الحديث عن انطلاقة الذكاء الاقتصادي بإفريقيا. ونتمنوا هذا المؤتمر يخرج بمقترحات، يخرج بآراء، وهذا الشيء ما غيكون إلا باقتراحات ديال جميع المشاركين اللي كنتمناها تكون قيمة ومهمة. وهنا كنختتم بشكر جنود الخفاء اللي هما الطلبة اللي ساهموا معنا من البداية، وكان الدعم ديالهم مستمر، وكان ساهموا في مجموعة من المراحل. وكما كتشوفوا اليوم راه كل شيء اترافير لي زيتيديون، دونك تنتمنى انكم تصفقوا عليهم بحرارة.
أشكر الجميع. شكرا. الشكر الجزيل لجميع الحاضرين، وأود أن أيضا أشكر السيد مدير مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بالجدة على توفيره ومساعدته. دائما نجد المركز في خدمة البحث العلمي، ودائما في تكملة أو جميع الأمور خصوصا اللوجستيكية في البحث العلمي مع جامعة محمد الأول. وهنالك اتفاقيات، والسيد الرئيس شريك أساسي ومطلق ما بين الجامعة ونشكركم جميعا. ونقع للجلسة لحضور حفل الشاي، ونعود للبحث العلمي بعد نصف ساعة إن شاء الله. مرحبا، شكرا.